everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, welcome to English class with me, Miss Dewi. Okay, before we go further to the material, let me introduce myself because you know that this is the first time for me to teach English at MA Al-Amin. Okay, my name is R.A. Sri Dewi. I am from Jasinga, but you can call me Miss Dewi. Okay, that's all about me. Just short introduction about me, and then now we continue to the material. And this is the first time also for me to teach 12 class or class 12. Sorry. And this is the chapter 1 that we are going to study, and the material is about offering help and service. Okay guys, let's continue to the material. The chapter 1 is about offering help and service, but in bahasa you can say menawarkan bantuan atau sebuah jasa. And look at the definition about this: used to offer help or service to others. It means that digunakan atau biasa digunakan untuk menawarkan sebuah bantuan atau sebuah jasa kepada orang lain. And look at the expression. There are kinds of expression of offering help and service. For example, can I help you? Can I help you? You can pronounce this sentence by yourself at home, and then you can listen carefully this video. Can I help you? And then the second one is, can I do something for you? Can I do something for you? It means that you offer your help to others. Jadi ini bermaksud artinya itu, can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Nah, itu kan berarti kamu menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain. Di sini menggunakan can, bisa menggunakan can atau could atau yang lainnya. Kalau menggunakan can berarti itu tawarannya bersifat informal atau ditawarkan kepada orang yang umurannya sebaya dengan kamu, misalkan kepada teman yang sebaya dengan kamu. Jadi sifatnya informal kalau menggunakan can. And then the third one is, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Nah, itu juga kan termasuk menawarkan sebuah bantuan. And then, do you want something to eat? Artinya, apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Nah, itu juga sama kan, tentang menawarkan sebuah bantuan atau jasa. Jadi menawarkan, ada nggak sih yang mau dimakan oleh kamu, makanya ditawari kan. And then the last one, shall I get you something to read? Atau bisa diartikan sebagai, haruskah aku memperoleh sesuatu untuk kamu atau mendapatkan sesuatu untuk kamu untuk dibaca, seperti itu ya. Jadi ini expression. Actually there are so many expression about offering help and service. Sebenarnya sih banyak ya ekspresi atau ungkapan-ungkapan tentang menawarkan jasa dan bantuan. Ini hanya separuhnya saja. And then next, ketika kamu menawarkan sebuah bantuan, pasti harus ada respon dong. Gak mungkin kamu gak ngerespon ya. Biasanya ada respon accepting or refuse. Ada respon menerima bantuan, ada respon menolak bantuannya. And the second one is about accepting help and service. Nah, yang ini tuh ekspresi untuk menerima sebuah bantuannya. Yang paling singkat, the short expression or the simple expression that can you use or that
can you say is thank you, thank you, thank you. And then you can say also that's very kind of you. That's very kind of you itu artinya baik sekali sih kamu, kayak gitu ya kalau diterjemahkan. And then this is the very short. Yang ini yang paling pendek, yang paling singkat. Thanks, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau menawarkan bantuan, kalau nggak mau ribet-ribet panjang, tinggal bilang aja, oke, thanks, gitu. Nah ini expressionnya, dan ini accepting atau respon menerimanya. Accepting, menerima bantuan dan jasa. Oke. Next, we continue to the next material. This is refusing help and service, or refusing help or service. Jadi yang tadi itu accept, menerima, refuse, menolak. Tapi kita kalau walaupun menolak harus tetap sopan ya, tidak boleh secara tidak baik, karena sudah diberikan tawaran, sudah diberikan bantuan, kita juga harus membalasnya dengan sopan. Kalau menolak berarti menolaknya dengan sopan. You can say the short one is no thanks, no thanks, kayak gitu ya. And then that's very kind of you but bla bla bla. Misalkan kamu baik banget sih, tapi aku bisa menghandle sendiri, kayak gitu misalkan ya. That's very kind of you but I can manage it myself, bisa kayak gitu ya. Sengaja ini tidak diisi karena tergantung konteks kalimatnya, tergantung konteks situasinya seperti apa. Nanti kita lihat materi berikutnya, teksnya itu seperti apa. Jadi ini terserah ya, mau diisi apa, tergantung kalimatnya nanti. Atau misalkan kamu bisa juga gunakan yang ini. Thank you for offering. Makasih ya udah ditawarin, tapi but bla 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 bla. And then yang ini, no, it's all right, really. Oh nggak apa-apa, beneran deh. Kalau bahasa gaulnya gitu ya. Oh nggak apa-apa, beneran deh, serius, kayak gitu ya. And then no thanks, nggak apa-apa. Oh enggak, terima kasih, gitu ya. I can manage, aku bisa sendiri. Atau misalkan aku bisa mengaturnya, aku bisa menghandle-nya. I can handle, I can manage, I can manage. Ya. Okay, before we go further to the next material, I will give you pronunciation the sentences here, and then you can repeat by yourself at home. You can listen carefully the video, and then you can repeat yourself by yourself. Start from the first one. Expressions, expressions, expressions. Ya. Can I do help? Can I help you? Jadi can I ini tuh diucapkannya disambungin gitu loh, nggak dipisah. Can I. Jadi kadang orang bule tuh ngomongnya disatuin gitu. Can I help you? Kayak gitu ya. Can I help you? And then number 2, can I do something for you? Can I do something for you? And then what can I do for you? What can I do for you? And then, do you want something to eat? Do you want something to eat? Or shall? Ini dibacanya sh, gitu ya, sh, bukan sh. Shall I? Shall I get you? Shall I get you? Shall I? Shall I get you something to read? And then part B, accepting help or service. Thank you. Jadi ngucapnya di ini ya, disambung. Thank you. That's very kind of you. That's very kind of you. And then thanks. Okay, next. Refusing help
and service. No, thanks. And then, that's very kind of you, but I can do it myself. Misalkan ya, dilanjutkan. Or, thank you for offering, but blah blah blah. Thank you for offering. Thank you for offering, but, and then, no, it's all right. It's all right, really. It's all right, really. It's all right, really. Gitu ya. No, thanks. I can manage. And then, okay, let's continue to the next material. This is asking for help. Kalau yang tadi menawarkan bantuan, kalau ini asking, meminta bantuan, asking for help. Ekspresinya bisa menggunakan can, could, would. Nah, untuk tadi can itu lebih informal atau untuk teman yang seumuran atau yang sebaya. Kalau could dan would itu formal atau sopan ya, lebih sopan. Jadi bisa menggunakan kalau ingin lebih sopan ke orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita atau orang yang baru dikenal, meminta bantuannya bisa menggunakan kata tanya itu menggunakan could. Ini dibacanya could ya. L-nya itu silent letters ya. Could. And then this is would. Okay. Let's check the pronunciation here. Can you help me? Can you help me? Bisa tolong aku enggak? Kayak gitu kalau bahasa kitanya ya. Can you help me? Atau lebih formalnya kalau diterjemahkan, bisakah kamu menolongku? Kayak gitu ya. Could you please give me a hand? Could you ya. Could you please give me a hand? Bisakah kamu bantu aku? Sama saja, artinya cuma ada beda dari ungkapan, tapi artinya meaningnya the same ya, sama. And then, would you like? Nah, ini would you like itu ngomongnya disatuin juga. Would you like? Would you. Bukan would you ya. Would you. Would you like to? Would you like to help me? Would you like to help me? And then the last one, would you mind? Would you mind coming to my house? Would you mind coming to my house? Okay, that's all the expression about asking for help. You can practice in your daily activity when you want to ask someone's help. You can use the expressions. And then I have a note here. Jadi ada catatannya nih di sini kalau mau minta bantuan atau minta tolong menggunakan ungkapan would. Di sini ada rumusnya. Kalau would you mind itu harus diikuti verb ing. Verb ing itu kata kerja yang berakhiran ing. Look at the example. Contohnya yang ini. Would you mind coming? Nah, ini verb ing ya. Jadi kalau menggunakan would you mind diikuti kata kerja ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Atau misalkan yang kedua, would you like? Nah, kalau would you like diikuti verb one. Verb one berarti kata kerja pertama. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham kata kerja pertama itu seperti apa, bisa kita bahas secara pribadi ya, tidak di video ini. Would you like? Contohnya di sini number, okay. Would you like join? Misalkan gini. Would you like join me? Nah, ini would you like diikuti kata kerja pertama, join. Join itu kan kata kerja bentuk pertama yang asli, yang real ya. Would you like join me? And then the last one is would you like to? Would you like to juga sama diikuti kata kerja pertama atau verb one. Contohnya look at the example number here. Would you like to help me? Nah, ada kan di sini would you like to plus help verb one. Gitu. Jadi ini untuk memudahkan kalian bagaimana sih menggunakan would you
ketika kalian meminta bantuan. Oke. That's all about chapter 1, offering help and service, and then accepting help and service, refusing help and service, and then asking for help. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Ibu tampung dulu pertanyaannya, nanti baru Ibu jawab. And then that's all about the material chapter 1. And hopefully you will enjoy to study with me. And then if you have something to ask about the material, don't be shy to ask me. Inshallah I will answer the question. And thank you for watching this video. See you next time guys. Bye bye. Assalamualaikum.